وبركاته. تلاميذ السنة الثالثة متوسط، مرحبا بكم على قناتكم بروف دو فرونسي معاذ. اليوم سوف نجري التمارين المتواجدة في كتابكم، كتاب اللغة الفرنسية، الصفحة 34 35 و 36. ألوغ سي بارتي. قبل ما نبدأ بغيت نقول لكم بلي نقدم دروس خصوصية في الزوم، يعني الدراسة عن بعد. لمن يود الاشتراك كل ما عليه التواصل معي في صفحتي على الفيسبوك، الرابط تاعها متواجد في صندوق الوصف. Je lis et je comprends. Je lis et je comprends. أقرأ وأفهم. J'observe et j'anticipe. J'observe et j'anticipe بمعنى ألاحظ وأستنتج. Observe la photo et le titre. Observe la photo et le titre. Observez la photo et le titre. Voici la photo. Il y a une photo d'un village. Et le titre, voici le titre. Tiferdoud. Tiferdoud, le village le plus propre de Kabylie. Tiferdoud, القرية الأكثر نظافة تاع بلاد القبائل. De quel village s'agit-il? De quel village s'agit-il? على واش راهم يحكيو في هذا العنوان وفي هذه الصورة؟ Il s'agit le village de Tiferdoud. Il s'agit le village de Tiferdoud. Où se trouve-t-il? Où se trouve-t-il? Elle se trouve en Kabylie. Elle se trouve en Kabylie. Comment vous paraît-il? Comment vous paraît-il? كيف يبدو لكم? Il paraît trop propre et beau. Trop propre et beau. راه يبدو نقي وجميل. La deuxième question. Où peux-tu trouver ce genre de texte? Où peux-tu trouver ce genre de texte? Justifie ta réponse. Alors, je peux trouver ce genre de texte. Je peux trouver ce genre de texte dans les journaux, في الصحف et les magazines والمجلات. في الصحف والمجلات. Parce que cet article est un article de presse لأنه مقال صحفي et il présente en colonne. Et on présente en colonne. وراه مقدميه لنا في دي كولون، يعني خانات. هاي الخانة الأولى، هاي الخانة الثانية. Quelle est la source? Quelle est la source? Voici la source. La source est d'après Algérie, presse, service. Ça y est? Comment est écrit le titre par rapport au texte et pourquoi? Le titre est écrit. Le titre est écrit en gras. العنوان كتب بخط غليظ en gras pour attirer l'attention de lecteur. Pour attirer l'attention de lecteur. Ce titre donne-t-il envie de lire l'article? Ce titre donne-t-il envie de lire l'article? Oui, il donne l'envie de lire l'article. Quelle information donne-t-il? Quelle information donne-t-il? Alors, il nous donne, ou bien il nous apprend que Tiferdoud est le plus propre village en Kabylie. Ça y est, il nous donne, ou bien il nous informe, ou bien il nous apprendre que le village de Tiferdoud est le village le plus propre en Kabylie. D'accord? Dans quelle rubrique du journal peut-on classer cet article de presse؟ قال لك وين نقدروا في أي مجال rubrique يعني القسم نقدروا نحطوا هذا النوع من المقالات الصحفية في أي مجال. بوليتيك يعني سياسة. سبور رياضة. petites annonces
يعني petites annonces إعلان صغير. société يعني اجتماع، حاجة اجتماعية. Alors on peut le donner dans rubrique de la société. Ça y est. Cet article de presse est une brève, un fait divers, une interview. Alors, cet article de presse est un fait divers. Un fait divers. Une brève, يعني déjà رانا شفناها في la première séquence. Une brève يعني مقال صحفي صغير موجز. Un fait divers يعني واقع، حدث واقعي، خبر. Une interview ça veut dire لقاء صحفي. Ça y est. Je lis pour comprendre. Je lis pour comprendre. الآن غادي نقراو النص. Alors نبداو بالعنوان. تيفردود le village le plus propre de Kabylie. تيفردود le village le plus propre de Kabylie. قال لك تيفردود هو القرية الأكثر نظافة في بلاد القبائل. غادي نقرا لكم وفي كل فقرة غادي نترجمها لكم. تيفردود un village de la daïra de Ain el-Hammam, perché à 1187 mètres d'altitude dans le Jorjora, a remporté le premier prix d'un concours sur la protection de l'environnement. Le 15 octobre 2017, grâce à la mobilisation de tous les citoyens. قال لك تيفردود القرية متواجدة في دايرة عين الحمام. قال لك ما بعيداش بزاف على قمة الجبل جورجورا، بعيد عليها 1197 متر على قمة الجبال جورجورا. a remporté le premier prix d'un concours sur la protection de l'environnement le 15 octobre 2017 grâce à la mobilisation de tous les citoyens. قال لك فاز بالجائزة بالمرتبة الأولى في مسابقة حماية المحيط التي جريت يوم 15 أكتوبر 2017 بفضل الحركة اللي داروها المواطنين تاع هاد القرية. تيفردود a été sacré village le plus propre de Kabylie. Tous les habitants, grands et petits, se sont mobilisés pour le nettoyage et l'embellissement de leur village, tout en gardant son architecture traditionnelle. Les routes sont propres et aucun déchet n'est visible. قال لك تيفردود يعني فاز بجدارة، بجدارة هو قرية نظيفة. قال لك كاع السكان تاع القرية صغيرهم وكبيرهم لو بيتي اي غران تحركوا لتنظيف القرية وتزيينها. لومبليسمون بمعنى التزيين القرية تاعهم. وقال لك وحافظوا على البناء الاركيتكتور يعني تراديسيونيل، يعني البناء التقليدي تاع القرية. قال لك لي روت سون بروبر اي اوكان ديشي ني فيزيبل. قال لك الشوارع ولا الطرقات نظيفة، قال لكم ما تتلاقاش حتى وسخة في الطريق. Des poubelles ont été installées partout et les familles se sont mises au tri en séparant déchets biodégradables destinés au compostage et déchets d'emballage destinés au recyclage. قال لك لي بوبال يعني حاويات القمامة انستالينها دايرينها في
داروها العائلات زعما في كل مكان، والعائلات هادو قال لك يتريو يعني يعزلوا الأوساخ اللي قادر بيو ديغرادابل ديستيني او كومبوستاج، يعني ديغرادابل يعني قابلة للتحليل وقابلة للتحلل. يقيسوها في ديجا في كل قرية أو في كل مدينة يوجد أماكن مخصصة للحاويات وين يقيسوا الحاويات تاع لي بوبال للتسميد. صحيح، للتسميد هو كومبوستاج et déchets d'emballage ديستيني او ريسيكلاج. تاع لومبالاج يعني كيما تاع البلاستيك، كيما العلبة تاع لي طون ايتترا، هادوك تاع الحديد وكاع، هادوك عاود يديروهم في بوبال خاص بهم، في قمامات خاصة بهم. Les ruelles sont ornées de bacs à fleurs. Des espaces verts sont aménagés au niveau de toutes les placettes et des fresques ornent les murs de ce beau village entouré de figuiers. قال لك الشوارع تاعها زينوها يعني لي باك دو افلور. ها هما لي باك افلور يعني هادو تاع وين يديروا الازهار، ها هما. وقال لك وداروا مساحات خضراء وزينوا الشوارع تاعهم. Les efforts des habitants, leur civisme et leur discipline pour améliorer leur environnement et s'offrir un cadre de vie plus sain ont porté leurs fruits. قال لك النشاطات تاع السكان تاعهم ويعني سيفيليزم يعني حضارية وإلى غير ذلك améliorer leur environnement et s'offrir un cadre de vie plus sain ont porté leurs fruits. قال لك يعني وخلاو لهم زعما خلاو محيط جيد اللي زعما نقدروا نعيشوا فيه. داكوغ. Je lis pour comprendre. أقرأ لأفهم. Alors, la première question. Le village a remporté le premier prix d'un concours sur la production de la meilleure huile d'olive. قال لك القرية ربحت بالجائزة الأولى ولا حازت على المرتبة الأولى في المسابقة sur la production de la meilleure huile d'olive، يعني فازت في إنتاج أفضل زيت الزيتون. La protection de l'environnement، حماية المحيط. La fabrication de bijoux en argent، في صنع الجوهرات تاع الفضة. La fabrication de tapis traditionnels، في إنتاج des tapis يعني les tapis traditionnels، tapis التقليدية. Alors, quelle est la bonne réponse? Le village a remporté le premier prix d'un concours sur la protection de l'environnement. هذه la bonne réponse. Quelle tranche de la population a participé à cette belle consécration؟ قال لك ما هما الفئة العمرية اللي شاركت في هاد لابيل كونسيكراسيون يعني المبادرة الجميلة. Alors ها هما. Tous les habitants, grands et petits, se sont mobilisés pour le nettoyer et l'embellissement de leur village. Ça y est, يعني tous les tranches d'âge, يعني petits et grands. D'accord? De quel paragraphe parle-t-on de l'embellissement du village? Dans le
dans le troisième paragraphe. Dans le troisième paragraphe. هذه هي الباراغراف. Relève tous les éléments de décor installés dans le village. Voici les décors. Sont ornés de bacs à fleurs. Les espaces verts sont aménagés au niveau de toutes les placettes et les fresques ornent les murs de ce beau village entouré de figuiers. Figuiers, pardon. C'est bon. Comment les familles trient-elles les déchets؟ كيفاش العائلات يعني يعزلوا الأوساخ تاعهم فضلات تاعهم. هيا. Les poubelles ont été installées partout et les familles se sont mises au trait. هذه هي la bonne réponse. Les familles se sont mises au trait en séparant déchets biodégradables destinés au compostage et des déchets emballages destinés au recyclage. C'est très facile. Retrouve dans le dictionnaire la signification des mots soulignés. Dégradable, déchets dégradables, يعني قابلة للتحليل et destiné au compostage. compostage يعني التسميد. alors غادي نعطيها لكم كما راه مكتوبة هنايا في الشاشة. dégradable qui peut être décomposé يعني قابل للتحليل. décomposé قابل للتحليل qui peut être décomposé قابل للتحليل. et compostage هو affranchissement يعني لي قابل للتسميد يعني باش يتسمد. mais le nom de la matière sous les déchets recyclables suivants. ضع الاسماوات تاع المواد اللي قابلة للتكرار يعني قابلة لإعادة التدوير إن صح التعبير. عندنا لو فيغ الزجاج، لو بابيي الورق، لو ميتال الحديد، لو بلاستيك البلاستيك يعني البلاستيك. Alors, la première photo représente le plastique. Le plastique. Deuxième photo représente le verre الزجاج. راكم تشوفوا القارورات تاع ليموناد يعني لا مشروبات الغازية. Troisième photo, c'est le papier. Et la dernière photo, c'est le métal. métal بمعنى الفولاذ الحديد. Le fer. D'accord? Je relis pour mieux comprendre. أعيد القراءة لأفهم جيدا. إذا بإمكانكم تعودوا الفيديو من الأول وتشوفوا قراءة النص. Comment appelle-t-on le passage écrit en gras, en italique, qui se trouve sous le titre et la photo? قال لك ما هو كيفاش ناديو هذاك الباساج يعني لو باساج هذاك لو باراغراف اللي مكتوبه اون غرا بالخط الغليظ اون ايطاليك يعني بخط مائل الموجوده تحت العنوان وتحت الصوره. لو كور دو لارتيكل يعني جسم هاد لارتيكل لو شابو ou bien la source c'est le chapeau. قبعة l'article. Remplis le tableau suivant à partir de l'article. نملأ الجدول من خلال l'article اللي عطيه لنا. Titre et chapeau. Qui, quoi, où, quand et comment.
Alors, qui? Le village Tiferdoud. Le chapeau, c'est la même réponse. Le village Tiferdoud. Quoi? Mada. Tiferdoud, le village le plus propre. Le chapeau. عطينا en détail. Le chapeau عطينا en détail. Tiferdoud a remporté le premier prix d'un concours sur la protection de l'environnement. Ou أين en Kabylie. في لو شابو عطينا بالديتايي يعني بالتفصيل وين متواجدة القرية. On la daïra de Ain el-Hammam, perché à 1197 mètres d'altitude dans le Jorjora. C'est bon? عطينا بالديتاي في لو شابو. Quand? متى? Le 15 octobre 2017. Comment? كيف? La consécration des citoyens du village. Comment? بمعنى la consécration des citoyens du village يعني المبادرة ولا التساهم اللي داروا المواطنين تاع القرية. Compare les deux colonnes. Retrouves-tu les mêmes informations؟ قال لك نقارنوا ما بين الخانتين ونجبدوا ما هما اللي عندهم لي ميم انفورماسيون في لو تيتر. ما جاوبناش فقط على كون و كومون اي ولي في لي ميم انفورماسيون عطينا غير كي لي زوتر نو ce n'est pas des mêmes informations. في لو تيتر عطينا طريقة موجزة وإنما في الشابو بيان ديتايي كما حنا نقولوا بتفصيل الممل يعني كما حنا نقول في كوا عطينا بالتفصيل بالطريق يعني الفيلاج أين متواجد بالتحديد صاي. Les éléments en commun répondent aux questions. قال لك ما هم les éléments اللي مشتركين ما بين لو تيتر et le chapeau. عندنا qui, quoi, où. Et les éléments nouveaux répondent aux questions quoi et comme. Quand et comment. À quelle question répond le titre? À quelle question répond le titre? Elle répond aux questions qui, quoi et où. يجيب عن الأسئلة qui, من, quoi, ماذا و où, أين. Sous quelle forme le titre est-il rédigé? Sous quelle forme le titre est-il rédigé? على أي هيئة مجي le titre? Sous forme de phrase verbale ou de phrase nominale. D'après toi, pourquoi? قال لك على أي هيئة مجي على phrase verbale يعني جملة فعلية. phrase nominale جملة اسمية. Alors هو على هيئة جملة اسمية de phrase nominale. Pourquoi? Pour résumer l'essentiel dans une phrase courte. باش نلخصوا الأهم في جملة قصيرة. Dans une phrase courte, جملة قصيرة. Quatrième question. Transforme le titre pour obtenir une phrase qui contient un verbe et qui résume l'événement. قال لك حول الجملة هذه يعني من الجملة الاسمية نحولوها للجملة الفعلية باش نلخصوا وصف موجود في هذا l'événement. Alors, le village de Tiferdoud est le village le plus propre de Kabylie. ها هو ضفنا le verbe et. À quelle personne le texte est-il rédigé? لأي لأي الأشخاص يرسل إليهم هذا النص. Il est rédigé pour les lecteurs de journaux, القراء الصحف. Pour les touristes. Pour les touristes. يعني الصحفيين للسواح عفوا. Pour nous لنا حنايا. Récapitulant en binôme, aidez-vous de la photo et les réponses aux questions précédentes pour rapporter avec vos propres mots
l'essentiel de l'événement. قال لك في زوج aidez-vous de la photo et des réponses aux questions précédentes. قال لك باستعمال الصورة والأجوبة على الأسئلة اللي جاوبنا عليهم في الأول pour rapporter avec vous proprement l'essentiel de l'événement. قال لك قلنا واش مصرا في هذا l'événement باش زعما الصوالح الأساسيين فقط. alors يعني غادي نديرو une brève ou bien chapeau. Ça y est, le 15 octobre 2017, le village de Tiferdoud situé à la daïra de Ain al-Amam a rapporté le nom de village le plus propre en Kabylie, grâce à la mobilisation de tous les citoyens, petits et grands. درنا كلش الأهم. Quand, متى, le 15 octobre 2017, qui, le village de Tiferdoud, où, أين متواجدة, situé à la daïra de Ain al-Hammam, quoi, واسم دارو, واسم سرا, a rapporté le nom de village le plus propre en Kabylie. Comment, كيف, grâce à la mobilisation de tous les citoyens, petits et grands. C'est bon? Je retiens l'essentiel. Je retiens l'essentiel. استنتج الأهم. Le titre de l'article doit être court. قال لك العنوان المقال الصحفي يجب أن يكون قصير. Il est rédigé sous forme de la phrase nominale. يكون على هيئة جملة اسمية ou verbale أو فعلية. Il répond aux questions. يجيب عن الأسئلة. Qui, من, quoi, ماذا ou أين. Le chapeau de l'article, le chapeau de l'article, يعني القبعة تاع l'article reprend le titre et résume l'événement. قال لك يعاود يقول واش موجود في العنوان ويلخص لنا l'événement. Elle répond de manière brève aux questions qui, quoi, quand, où et comment. يجيب على الأسئلة باختصار. الأسئلة اللي هما كي, من, كوا, ماذا, quand, متى, où, أين, comment, كيف. C'est bon? Je vais plus loin. أذهب بعيدا. Je donne mon avis. أعطي رأيي. Que penses-tu? ماذا تعتقد de cette mobilisation citoyenne pour protéger l'environnement. قال لك ماذا تعتقد من هذه الحركة اللي داروها المواطنين لحماية المحيط. Es-tu prête à tenter cette expérience dans ton village ou ton quartier. قال لك هل أنت مستعد أو أنت مستعدة باش ديروا هاد المبادرة هاد التجربة expérience هاد التجربة dans ton village ou ton quartier أو الحي تاعك. alors كيفاش غادي نديرو؟ كتبتها لكم في فقرة. Je pense que la protection de l'environnement est l'affaire de tous. En effet, nous sommes tous responsables de protéger notre milieu de nature. Nous devrions organiser comme ce genre du concours entre les villages et les quartiers de la ville et de faire sensibilisation et de faire des sensibilisations pour protéger l'environnement. La pollution de plus en plus nous menace. Nous devrions lutter contre cette catastrophe avant qu'elle nous tue. alors قال لك اعتقد باللي زعما هاد حماية المحيط تهم الجميع ولا مهمة الجميع. قال لك ولها en effet في الواقع nous sommes tous responsables de protéger notre milieu de nature. قال لك في الواقع نحن جميعنا مسؤوليتنا حماية الوسط
تاعنا الطبيعي. Nous devrions organiser comme ce genre du concours contre les villages et les quartiers de la ville et de faire des sensibilisations pour protéger l'environnement. قال لك يجب علينا تهيئة يعني نديرو ننظمو كما هاد لي كونكور كما هاد المسابقات في ما بين القرى وما بين أحياء المدينة باش ونديرو faire des sensibilisations يعني أحاسيس و comment dire sensibilisation توعية لحماية المحيط. La pollution de plus en plus nous menace. قال لك التلوث راه يشكل خطر علينا. Nous devrions lutter contre cette catastrophe avant qu'elle nous tue. قال لك يجب علينا نقص من هذا ولا نوقفوا في وجه هذا الخطر باش لأنه قبل أن يقتلنا. وبهذا وصلنا لنهاية الفيديو. شكرا لمشاهدتكم الفيديو. ما تنساوش بالاشتراك على القناة وتفعيل الجرس لتحقق لكم كل جديد، وما تبخلوناش بعجاباتكم وتعليقاتكم محفزة لكي نواصل ونستمر. إلى اللقاء.